1970 general elections, the Awami League out of 162 seats won 160 in East Pakistan. But this number paints a misleading picture. An important fact is always deliberately ignored. 43% of the voters in East Pakistan did not vote. Almost half of the voters may not have supported this separatist agenda, may not have trusted the voting process. Yet, despite the huge popularity of other pro-Islamist parties in East Pakistan, that is Bangladesh, they did not get any votes at all. And this was an extremely surprising event. According to many historians, the 1970 elections are called the first vote robbery elections. 1 जनवरी 1970 को पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों यानी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर पाबंदी ख़त्म हो गई। इसके साथ ही मुल्क भर में सियासी जमातों ने खुलकर इलेक्शन मुहिम चलाना शुरू कर दी। शेख मुजीबुर रहमान ने भी 6 नुकात की बुनियाद पर अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर रखी थी। वो 6 नुकात जिन पर मगरबी पाकिस्तान के सियासी रहनुमा कहते थे कि इन पर अमल हुआ तो मुल्क 2 टुकड़े हो जाएगा। दूसरी तरफ जनरल याहिया पुरुमीद थे कि इलेक्शन के बाद मुजीबुर रहमान को 6 नुकात में नरमी पैदा करने के लिए रजामंद किया जा सकेगा। जनरल याहिया के इस इत्मीनान की एक वजह यह भी थी कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये रिपोर्ट भी दी थी कि शेख मुजीब 70 के इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाएंगे। उन्हें 313 में से मैक्सिमम 80 सीट्स मिलने की प्रेडिक्शन की जा रही थी। चुनाचे याहिया खान मुतमईन थे कि इलेक्शन के बाद एक हंग पार्लियामेंट, एक मुअल्लक पार्लियामेंट बनेगी। मतलब ये कि अगर ऐसी पार्लियामेंट बनती तो जाहिर है जनरल याहिया ही सेंटर ऑफ पावर रहते और तमाम अहम फैसले वही करते। 11 जनवरी 1970 को शेख मुजीबुर रहमान ने ढाका के पलटन मैदान में मशरकी पाकिस्तान को पहली बार बांग्लादेश एक बड़े जलसे में कहा था। इस जलसे पर अखबारात में सवालात उठाए जाने लगे। खबरों के मुताबिक शेख मुजीबुर रहमान के पलटन मैदान के जलसे पर 2 लाख रुपए खर्च किए गए थे। जलसे में लोगों को लाने के लिए 300 ट्रक, 200 बसें और तकरीबन 350 लॉन्चेस किराए पर ली गई थीं। ढाका के तमाम होटल भी अवामी लीग के रहनुमाओं के लिए रिजर्व करा रखे थे। ये सारा खर्च अवामी लीग ने अदा किया था। चुनांचे अवामी लीग की मुखालिफ सियासी जमातों के लोग इल्ज़ाम लगाने लगे कि शेख मुजीबुर रहमान को गैर मुल्की ताकतों की माली और अमली मदद हासिल है। शेख मुजीबुर रहमान मशरकी बंगाल में बड़े बड़े जलसों से खिताब कर रहे थे, लेकिन उनके मुकाबले में मशरकी पाकिस्तान में कोई जलसा नहीं कर पा रहा था। अवामी लीग बाकायदा जत्था बंद होकर जय बंगला के नारे लगाते हुए मुखालिफ पार्टियों के जलसों पर हमला कर देते थे। 18 जनवरी 1970 को जब जमात इस्लामी ने ढाका के इसी पलटन मैदान में जलसा करने की कोशिश की तो हजारों मुसल्लह अफराद ने जलसागाह को घेर लिया, आने जाने के रास्ते बंद कर दिए, जलसे में शरीक लोगों पर हमले किए और फिर पंडाल ही को आग लगा दी गई। इस हमले की जो तफसील अखबारात में शाया हुई उसके मुताबिक हमला आवरों ने दाढ़ी वाले हर शख्स को मारा पीटा। जुलूस में शामिल जो लोग खुद को बंगाली कहते थे उन्हें छोड़ दिया जाता और जो खुद को मुसलमान कहता उस पर चाकुओं से वार किए जाते। जख्मियों को मैदान में घसीटा जाता। हमला आवरों ने जख्मियों को एम्बुलेंस में भी नहीं ले जाने दिया, लेकिन जिन जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया वो भी डंडा बरदारों से महफूज नहीं रहे। हमलावर अस्पतालों में पहुंचते और जख्मियों के जिस्मों से कंबल नोच लेते और उन्हें चाकू दिखाकर खौफजदा करते। इस सारी हंगामा आराई में एक शख्स हलाक और 500 से ज्यादा जख्मी हुए। इस हमले के अगले रोज 19 जनवरी को अवामी लीग ने ढाका में हड़ताल की कॉल दे दी। अगले दिन हंगामे जारी रहे। मुजाहिरीन ने बहुत सी गाड़ियों को भी आग लगाई। एक और मौके पर ढाका और खलना में अवामी लीग और कन्वेंशन मुस्लिम लीग के कारकुनों में भी जबरदस्त झड़पें हुई जिनमें कई लोग मारे गए। हंगामा आराई में 200 से ज्यादा मकानात और दुकानें भी जल गईं। फसाद इतना बढ़ा कि पुलिस को गोली चलाना पड़ी। 40 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन हंगामों का सिलसिला रुकने में ना आया। अवामी लीग अपने सिवा हर जमात को गद्दार और मीर जाफर करार दे रही थी और इधर मगरबी पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो अपनी इंतखाबी मुहिम इस्लाम के नाम पर चला रहे थे और कह रहे थे कि अवाम गैर इस्लामी आइन हरगिज कबूल नहीं करेंगे।
مجیب الرحمان جگہ کہا کہ میرا مقصد بنگلہ دیش کا قیام ہے، انتخابات ختم ہوتے ہی میں LFO کو پرزے کر دوں گا، کون ہے جو انتخابات کے بعد میرے سامنے ٹک سکے گا۔ ان کی یہ بات ریکارڈ ہو گئی، کسی خفیہ طریقے سے جنرل یحییٰ تک پہنچ بھی گئی۔ انہوں نے ٹیپ میں شیخ مجیب کو یہ سب کہتے سنا تو وہ بھی آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے غصے میں کہا، اگر شیخ مجیب الرحمان نے مجھے دھوکہ دیا تو میں اس کو سیدھا کر دوں گا۔ جنرل یحییٰ اسے دھوکہ شاید اس لیے کہہ رہے تھے کہ انہیں شیخ مجیب الرحمان نے اعتماد میں لیا تھا کہ وہ علیحدگی کی تحریک نہیں چلا رہے بلکہ وہ صرف زیادہ اختیارات کی تحریک چلا رہے ہیں۔ 1970 میں انتخابی مہم زور و شور سے جاری تھی کہ اگست میں مشرقی پاکستان خوفناک سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا۔ سیلاب سے درجنوں گاؤں بہہ گئے، ڈھاکہ کا رابطہ صوبے کے باقی حصوں سے کٹ گیا، 1 کروڑ سے زائد لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس وجہ سے الیکشن کے انعقاد میں مشکل پیش آ سکتی تھی، اس لیے جنرل یحییٰ نے الیکشن 2 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔ لیکن ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ اگست سے بہت بڑا، کہیں بڑا طوفان عظیم نومبر میں بنگال کو تہہ و بالا کر گیا۔ نومبر میں خلیج بنگال میں ایک طوفان اٹھا اور اس نے ساحلی علاقے میں خوفناک تباہی مچا دی۔ طوفان سے مشرقی پاکستان کے 13 جزائر ڈوب گئے، صرف ایک جزیرے پر 60,000 لوگ مارے گئے، 13,000 ہندو یاتری بھی سیلاب میں بہہ گئے۔ جلد ہی ہلاکتوں کی تعداد کئی لاکھ تک جا پہنچی۔ فوج نے طوفان زدہ علاقوں میں امدادی کام سنبھال لیا، لیکن فوج کو امدادی کاموں میں ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان امدادی سامان لے جانے والے ہیلی کاپٹروں کو بھارت کے اوپر سے گزرنا پڑتا تھا۔ بھارت نے ان امدادی ہیلی کاپٹروں کو اپنے اوپر سے گزرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امدادی کام بہت دیر سے شروع ہوئے، لیکن جب شروع ہوا تو اتنے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے تھے اور امداد کا اتنا کال تھا کہ جہاز کو دیکھتے ہی لوگوں کے ٹھٹ لگ جاتے۔ امدادی ٹیمیں لیکن جب وہاں پہنچیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو قیامت صغریٰ کے مناظر عام تھے، لاشیں اتنی زیادہ تھیں کہ انہیں اجتماعی قبروں میں دفن کرنا پڑا۔ طوفان کا دل دہلا دینے والا پہلو یہ تھا کہ اس میں 6 لاکھ بچے جان سے چلے گئے تھے۔ نواکھلی میں تو ایک بچہ بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ پورا پاکستان اس ٹریجڈی پر غمزدہ تھا اور طوفان میں جاں بحق ہونے والوں کا سوگ بھی منایا جا رہا تھا۔ قومی پرچم سرنگو کر دیا گیا تھا، نیچے کر دیا گیا تھا۔ ان حالات میں ایسا لگتا تھا کہ الیکشن ایک بار پھر ملتوی ہو جائیں گے، لیکن اس میں شیخ مجیب الرحمان رکاوٹ بن گئے۔ شیخ مجیب الرحمان نے اعلان کیا کہ اگر الیکشن ملتوی ہوئے تو بنگلہ دیش کے عوام مزید 10 لاکھ جانیں قربان کر دیں گے، لیکن الیکشن ملتوی نہیں ہونے دیں گے۔ مجیب الرحمان کی دھمکیوں اور تنقید ہی کا اثر تھا کہ حکومت نے اتنی تباہی کے بعد بھی الیکشن کی تاریخ تبدیل نہیں کی اور وہ 7 دسمبر ہی رہی۔ لیکن اس 7 دسمبر سے 5 دن پہلے بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا۔ مشرقی پاکستان کے ضلع رنگپور کا ایک علاقہ تھا باتری گاچھ۔ یہ علاقہ شامل تو پاکستان میں تھا، لیکن جغرافیائی طور پر یہ بھارتی علاقے کوچ بہار میں گھرا ہوا تھا، یعنی باقی مشرقی پاکستان سے کٹا ہوا تھا۔ اسی طرح بھارت کے کچھ علاقے بھی مشرقی پاکستان میں گھرے ہوئے تھے۔ ان علاقوں تک جانے کے لیے دونوں ملکوں کے شہریوں کو ایک دوسرے سے ویزا لینا پڑتا تھا۔ پاکستانی اخبارات کے مطابق 2 دسمبر 1970 کو بھارتی عوام اور فوج نے باتری گاچھ پر دھاوا بول کر 369 لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس حملے میں 700 سے زیادہ زخمی بھی ہوئے۔ بھارتی فوجی بہت سی بنگالی لڑکیوں کو اغوا کر کے لے گئے، جبکہ بہت سے مکانات کو بھی آگ لگا دی گئی۔ پاکستان نے اس بات پر بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کر کے سخت احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ اغوا کیے گئے پاکستانی واپس کیے جائیں اور قتل عام کرنے والوں کو سزائیں دی جائیں، لیکن
भारत ने पाकिस्तानी एहतजाज का कोई नोटिस नहीं लिया, बल्कि ये कहा कि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं। जिस दिन पाकिस्तान ने एहतजाज किया उसी दिन हजारों मुसल्लह भारतीय शहरियों ने जिला रंगपुर में वाक़या डंगा के इलाके पर भी हमला कर दिया। इस बार फिर बंगालियों के मकानात जला दिए गए और लूटमार हुई। जब पाकिस्तानी अफसरों ने इस इलाके में जाकर सर्वे करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए भारत से वीज़े की दरख्वास्त की, तो भारत ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में 5 करोड़ 65 लाख वोटर्स को वोट कास्ट करना थे। 7 दिसंबर को जब वोटिंग शुरू हुई तो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के लोगों में बेपनाह जोश व खरोश था। लोग वोट कास्ट करने के लिए पैदल, गाड़ियों और रिक्शों पर बैठकर पोलिंग स्टेशंस पहुंच रहे थे। मशरकी पाकिस्तान में भी लोग कश्तियों पर पोलिंग स्टेशंस जा रहे थे। एक मेले का सा समा दोनों तरफ था। अवामी लीग का इंतखाबी निशान कश्ती और भुट्टो की पीपल्स पार्टी का निशान तलवार था। जनरल याहिया ने रावलपिंडी में और भुट्टो ने नोडेरो सिंध में वोट कास्ट किए, जबकि शेख मुजीबुर रहमान ने ढाका में वोट डाला। वोटिंग के दौरान धांधली की शिकायत भी सामने आईं, जिनमें से एक शिकायत ये थी कि वोटर्स के हाथ पर जिस स्याही से निशान लगाया जाता था वो पानी से फौरी तौर पर साफ हो जाती है, यानी कोई भी वोटर इस निशान को मिटाकर दोबारा वोट डालने आ सकता था। एक्शन में तकरीबन 60% वोटर्स ने वोट कास्ट किए। पोलिंग मुकम्मल हुई तो अगले ही रोज़ अखबारात ने मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग और मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की कामयाबी का ऐलान कर दिया। मुजीबुर रहमान ने 2 हलकों से इलेक्शन लड़ा था, वो दोनों जगह कामयाब रहे। 70 के इलेक्शन के नतीजे में अवामी लीग मशरकी पाकिस्तान की 169 यानी 169 नशिस्तों में से 167 यानी 167 पर कामयाब हो गई। पोलिंग स्टेशन बनने वाले स्कूल के बोर्ड की तरह बहुत से लोग होपफुल थे, पुरुम्मीद थे कि अब एक नए पुरअमन और जमहूरी दौर का पाकिस्तान में आगाज होगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। जबकि शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन का रिजल्ट असल में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के हक में रेफरेंडम ही था। इन बयानात और खबरों के बाद हालात बद से बदतर होते चले गए और नौबत खाना जंगी तक पहुंच गई। 2018 সালে নৈশ ভোটের পরে যখন সারা দেশে এক নজিরবিহীন প্রতারণার নির্বাচন হলো, তখন আওয়ামী লীগাররা ভোট কারচুপিকে গ্লোরিফাই করতে নেমেছিল। আসুন আমরা তার উদাহরণ হিসাবে টেলিভিশনে প্রচারিত এই ক্লিপটা দেখি। এই যে ফারুক ভাই যেটা বলেছেন যে 70-এর ইলেকশনের সময় আমরা নিজেরা ক্যাম্প করেছি এবং আমি ভোটার কিন্তু হইনি, কিন্তু আমি নিজে কিন্তু ফলস ভোট দিয়েছি এবং 1-2টা না অনেকগুলোই দিয়েছি। হ্যাঁ, তো সেইভাবেই কিন্তু আজকে এই দেশ কিন্তু। যেমন আমি একটা কথা বলি তোমার এই কথাটা ধরে, যে অনেক কিছু যে ছোটবেলা ভোটার না ভোট দিয়েছে। তিনি বলছেন তিনি 70-এর নির্বাচনের সময় ভোট দেওয়ার মতো সাবলকত্বে পৌঁছাননি, কিন্তু তিনি ভোট দিয়েছেন। একটা নয়, অসংখ্য জাল ভোট দিয়েছেন। নিজের মুখের স্বীকারোক্তি। এটাকে তিনি গর্বভরে উল্লেখ করছেন যেন মহান একটা কাজ করে ফেলেছেন। ভোট কারচুপি সব সময়ই প্রতারণা। 1970-এর নির্বাচনে যদি প্রশ্নবিদ্ধ হয়, তাহলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বৈধতা কোথায় থাকে? এখন পাকিস্তানে যদি ইলিয়াস কাঞ্চনের এই ক্লিপকে 1970-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভোট প্রতারণার দলিল হিসাবে তারা উপস্থাপন করে, এরা বুদ্ধিহীন নাকি তৃতীয় শ্রেণীর শয়তান? ছি ইলিয়াস কাঞ্চন, ছি।